Selamat lemai serta berita bebasa ngagi kita semua boleh ngaku si matawil bak buletin ukas Iban 18 Julai 2021. Berita malam tu dipuat ke Gau Klinik Ngelik, Sungai Asap ke Baru Tembuk, digagak meri penglantang ngagi urung 17,000 ikut peranak kediau bak pengentak baru bakun BRS Apau Koyan. Klinik Ngeliknya sudah muncul di penyadi sapit Menteri Pengerai Malaysia II, Dato' Aaron Agodagang serta bisi diguluk Kaban Parlimen Hulu Rajang, Dato' Wilson Ugak Kumbong, Ngau Adun Murum, Kennedy Cukpai, Ugun Apin Lama ke Uda. Bak pengeraminya Adun Murum Kennedy Cukpai, beri terima kasih kepada semua raban ke Udah nyawab nembuk ke Klinik Ngeliknya untuk peranak si tak tubau. Udahnya sida nyempulang pejalai raban vaccination mindah kin kita memberi vaksin COVID-19 ngage peranak bak menua penan di Lusong Laku Ulu Linau. Kena ke upis Menteri Pengerai Malaysia KKM bisi 800 raban penan bak Ulu Sungai Linau boleh nerima vaksin COVID-19. Pengudah temu memberi vaksin bak Lusong Laku sidak terus ke Long Abid, Long Kajang, Long Tanyit, ngau Long Lidem. Ngenak perau ngau jalan darat, nitih endor ke udah ditetap KKM. Kelimpah harinya Adun Murum Kennedy Cukpai bisik nyempulang pejalai raban vaccination mindah kin kita Klinik Pengerai Sungai Asap sebedau Kelong Urun belaga endor meri vaksin COVID-19 ngagi Malaysia Melayu. Ia beri terima kasih ngagi raban vaccination kuda berbenar ngemujur ke program meri vaksin ngagi 14 genturu peniau penan ngau kenyah di Long Urun. Pegawai Perubah Klinik Pengerai Sungai Asap Dr. Yap Hung Wei tingulu ke pengawal meri vaksin PPV mindah kin kita ba RSC Long Urun melabat ke 1,305 peranak Long Urun boleh menerima vaksin dos keterubah. Adun Murum megak berterima kasih ke sukung ke sudah dipandang ke peranak Long Urun laban sidak sudah setuju menerima vaksin COVID-19. Pihak megak ia berterima kasih ngagi raban urun plantation laban udah nyau Klinik Pengerai Sungai Asap di PPV RSC Long Urun nyedia keraban volunteer polis bantuan kau nyedia ke kerban pengangkut ngagi sidak kedatai dari rumah panjai ngelawak RSC Long Urun ungkup bertujuk vaksin. Ngali ngagai berita di Dun Batang Air. Urul 50 ikut raban nyelai peniau OKU nerima bantu pemakai ngau kerban pengerai dari program Abas Ukas. Pengawaknya dikemujur ke Menteri Muda Pemansang Industri Dr. Malcolm Muselamo di bising Abas genap rumah penerima bak Kampung Hilir Lubuk Anto. Ya kemuga Adun Batang Air beri terima kasih ngagi Unit Communication Perintah Sarawak UKAS laban udah datai meri bantu engkau ngelempuang ke tatiang penusah ke ditapi penerima sekumbang atur pelien ngemanah ke menua PPN renggat kedua tau. Berbangunnya bala penerima beri terima kasih ngagi UKAS ngau Adun Batang Air berduduk hari penyiru udah meri bantunya. Di Batang Lupar, Kaban Parlimen ya Dato' Sri Rohani Abdul Karim bisi datang ngabas tabak projek ngagak sistem parin ngau entali air bak kampung Menek Sebangan Ari 5. 7 pejalainya Suraya nyuak ke surat projek ngagai kontraktor ke udah dipadu pejalai ke projek ianya media sendirian berhad. Penemu projeknya dipelabak oleh mantu mutar ke penangguh pejalai air ngelamat tu. Projek ke berungkus RM120,000-nya mungkur pengawal ngagai parit tingnya di entali air anyut ngagai sungai ke Semak. Di Don Dudung, urung 1,000 ikut peranak di sitanya udah nerima vaksin bak PPV Pulau Lihua kena hari 6. Chairman SUPP Pampang Dudung kemegak sapit Chairman Kunsil Pilih Menua Pesisir Sibu MDLBS Kaunselor Wong Ching Yong madah nyak ndang PPV kepenudi dibuka Badun Dudong. Kuya udah tu pengawal memberi vaksin dekat berjalai ke bergulai ngaravan vaccination mindah kian kita. The next station will be a mobile bus vaccination to be organized at this Jalan Sukun. The venue we haven't confirmed yet, and we hope that it will be done next week. Altogether, I think we have covered most of the longhouses in N52 Dudong. Most of the
Longhouse brothers and sisters, they have their vaccination in Sibu Jaya vaccination center. So the response is very, very good. I hope to achieve 80% by the end of August for Dudong. Pihak Megaya ngelalau Malaysia Mayu ke bedau menerima vaksin sidak diperansang datai terus ke PPV Catholic High School ke bedau dibuka nyentuk tengan bulan Ogos. Udahnya Director Hospital Peribad KPJ Sibu Dr. Wong Cha Wei Mada, program beri vaksin COVID-19 nya jadi program kedua di pasuk KPJ. So this is the second mobile vaccination activity that we have done from KPJ Sibu as a CSR project, corporate social responsibility. We do it with conjunction with the local community and also with the SUPP Tudong with the support from Ministry of Health. So the vaccine is actually from KKM. We provide the manpower for injection for the medical team. And then the local community, they organize most of the facility here. You can see that the layout is very good. It's very spacious. There's no problem in terms of overcrowding. And the crowd today are very well managed and very well behaved too. Agi berkawal ngau COVID-19. Taman Selera Harmoni seminang menar ke orang makai dalam kedai atau ke dine-in nyemak pemenggi permis ngau staf sida udah nerima tucuk vaksin. Kaban Supreme Council MPT MBS Kaunselor Muhammad Iskandar Abdullah Mada nyemak pedagang ngau staf sida bedau di vaksin sida nak dikemenar merik servis dine-in lalu semina ulih tapau aja. Pengawal meresa SOP bahawa permisnya sudah dipercalai ke kena hari 5 tu tadi. Itu adalah satu satu pendekatan lah supaya orang tahu bahawa punya buka kedai di Taman Selera Harmoni punya perlu ada ciri-ciri seperti vaksin dos full atau satu dos. Okay. Jadi kebanyakan yang kita nanggakan itu memang sudah divaksin tapi tidak si lembab perkatkah atau tidak phone cekdakah. So benda tu kita si enforce tidak akan lalai. Jadi kita perlu beri kesedaran dulu. So hari malam tu memang saya ada enforcement lah. I'm just here to advise and to assist lah apa-apa yang perlu. Berbangunnya Chairman Gerempung Pedagang Islam Taman Selera Harmoni Sibu, Abdul Taib Rosli Mada, Kaunsil Menteri Sibu SMC, Dekan-Nerit Cooperation Taman Selera Harmoni serta mengendar ke siku toke kedai ngau dua staf ajak bah sebuah premis. Okey, seperti yang kita maklum, SDMC mengarahkan supaya setiap kedai hanya ada 50% pekerja yang boleh. Kata-kata peniaga di Harmoni, setiap kedai ada 4 ke 5 orang pekerja. Jadi persatuan telah memberitahu kepada para peniaga supaya 2 orang sahaja pekerja dibenarkan. Dan selain pada ia juga, seperti arahan SDMC menyatakan peniaga dan pekerja harus ada 1 dos. Jadi secara awak tadi kita ngecek, kata-katanya semua dah ada, cuma tidak ada yang simbak dan ada yang tertinggal lah. Jadi saya daripada pihak persatuan akan cuba bantu Cida untuk pola salinan supaya ditampal. Agarnya nampak lebih terdedah supaya andai kata ada pemeriksaan daripada pihak Majlis Pembenaran lagi, benda yang silalah kita keluar dengan tujuan daripada Malaysia Sejahtera lah. Terus tampung isi berita. Unit Komunikasi Perintah Sarawak UKAS sudah ngelawak 50 ikut peranak bak 5 buah genturun peniau bak jalai panduruan nengah program Abas UKAS ke diatur bak Dun Bukit Kota Sarito. Antara genturun peniau ke bisi dilawak tu ianya Kampung Tuna, Gumaya, Benuas, Kampung Sayung, Kampung Sembiling, Kampung Tabahan, ngau Kampung Pahlawan. Klien nyuak kebantu barang pemakai bak 5 buah genturun peniaunya dikemujur ke pemanca Abu Bakar tinggal. Tidak ke bisi nerima bantu tu yang kau meraban asnaf, bakat inai tunggal, urang lunggar umur ngau raban nyelai peniau. 7 pengawat tu dikenang lempuang ke tati yang penuh sidak ketegal pandemik COVID-19 serta nitiah ke nama ke udah diberi Chairman JKKK. Kelimpah harinya sidak kena ada nama nerima bantu dengan pakej pemulih megak bisi dibantu bak program tu.
Nya alai Balai Cermin JKKK ngari keraban penerima belak beri terima kasih ngagai ukas ngau Perintah Negeri Sarawak berdudu hari penyiru udah nganjuang barang pemakainya. Dikena ujung ke berita malam tu, pengaget ngintu Hari Sarawak majak diasai ke genap rakyat di negeri itu laban hari bulan 22 Julai nyau majak sempil. Perkara tu balak diasai keraban terabai menua leban sida antara orang ke cukup berkeranas nyaga pengelikun mensia mayu jam kedia tu. Nyalai pemberita ukas bisik ngeranau sekedar raban terabai menua kegawak nagang pengerekai pandemik COVID-19 bak sekedar nur di Menggeri Kuching. Bagi saya lah supaya generasi yang baru ini lebih memperingati, lebih-lebih lagi kita akan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai ini supaya generasi baru ni tahu dan faham yang perjuangan yang telah dilakukan oleh pemimpin terdahulu untuk mendapat apa yang kita terima sekarang supaya semua faham. Itulah tujuan dia Hari Sarawak ini diadakan. Selamat Hari Sarawak 2021. Untuk sambutan Hari Sarawak pada 22 Julai 2021, so tidak seperti tahun-tahun sebelum ni, sebelum COVID-19 pandemik melanda. So pada pandangan saya untuk tahun ni sambutan Hari Sarawak perlu dilakukan secara mungkin secara virtual melalui media sosial ataupun secara live di TV, dan masyarakat tidak perlu berkumpul supaya penyebaran virus itu tidak berlaku dan mengurangkan risiko untuk jangkitan kepada semua masyarakat di negeri Sarawak ini. So sambutan tu boleh dilakukan tetapi secara minimum dan tidak melibatkan pengumpulan secara beramai-ramai masyarakat di sesuatu tempat. Nakat tu dulu, Buletin Ukas Iban mula ngaku si Matawil, ngau bala kru Buletin. Berita ke sila lagi tahu dipedak dengan semua laman media Ukas, yang kau membak portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe Ukas channel di YouTube.